बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान अब्बासी। आप देख रहे हैं माज मोबाइल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यू फ़ोन की जो ब्लेज़ डिवाइस है, इसका जो पासवर्ड है वो किस तरह से चेंज करते हैं। जिस तरह से आपको पता है कि हम जो अक्सर हमारे जो पासवर्ड हैं वो चोरी भी हो जाते हैं, या फिर ये है कि कोई मुश्किल पासवर्ड होता है, या जो हम कोशिश करते हैं कि जो हमें ज़बानी याद हो जाए वो पासवर्ड हम लगा दें। अगर कभी हमें कहीं पासवर्ड भूल जाए तो हम इजीली वो पासवर्ड जो है वो लगा सकें। क्योंकि आपको पता है कि यूफ़ोन की जो डिवाइस के ऊपर पासवर्ड होता है, वो जो उसकी बैक साइड पे वो पासवर्ड लिखा होता है, वो आपने ये करना होता है कि वो आप जब यूफ़ोन की डिवाइस को अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आप गूगल पे जाके उसके अंदर एक एड्रेस भी लिखा होता है। ऊपर एड्रेस लिखा होता है और नीचे जो उसका पासवर्ड लिखा होता है। जब आप 199 इस तरह से 90 इस तरह के जो ऊपर जो आप लिखेंगे, और उसके बाद आपके पास एक स्क्रीन खुली हुई आएगी और स्क्रीन के ऊपर लिखा होगा इंटर पासवर्ड। जब आप उसके ऊपर पासवर्ड डालेंगे तो वहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकेंगे। अब मैं आपको प्रैक्टिकली जो अपने मोबाइल के ऊपर वो मैं करके दिखाऊंगा, और किस तरह से हम उसको पासवर्ड को चेंज करेंगे ये मैं आपको दिखाऊंगा। और लेकिन इससे कबल अपने दोस्तों को बताते चलें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, बगैर टाइम ज़ाया किए हम अपनी स्क्रीन पे चलेंगे, लेकिन फिर आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आता है तो भी आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आइए टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। इस वक्त हम मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं पीसी मोबाइल जो ऑप्शन है, यहाँ पे हम लॉगिन हो रहे हैं। इसके लिए हमने पासवर्ड चेंज करना है। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि आप यूफ़ोन की जो डिवाइस है उसका पासवर्ड जब वो किस तरह से चेंज करते हैं वो तरीका बता दें। तो अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे पीसी मोबाइल लिखा हुआ है और फिर नीचे आप देखें इस तरह का साइन आया हुआ है। इसके लिए सबसे पहले हमारे दोस्तों को नहीं पता चलता है, ये हमने साइन इन के लिए 192.168.1.1 ये हमने वहाँ पे ऊपर गूगल के ऊपर लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद ये होता है दोस्तों कि ये वाला ऑप्शन जो है वो शो हो जाता है। तो यहाँ पे हमने पासवर्ड ऐड करना है। पासवर्ड मैं आपको बताऊँ तो ये यूफ़ोन की डिवाइस होती है उसकी बैक साइड के ऊपर जो पासवर्ड होता है वो लिखा होता है, ठीक है। वो आपने यहाँ पे डालना होता है। एक होता है वाईफाई पासवर्ड, एक दूसरा दो पासवर्ड वहाँ पे लिखे होते हैं। तो आपने जो डालना है वो वाईफाई पासवर्ड नहीं डालना है, बल्कि वेबसाइट का जो साइन इन यूफ़ोन का जो सिस्टम है उसका आपने पासवर्ड डालना है। तो ये मैंने पासवर्ड डाला, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन सामने आ गया। ये मुझे कह रहे हैं कि आपने पासवर्ड को जो है ना चेंज करना है, पहले से ही कह रहे हैं। तो मैं अभी इसको क्योंकि डायरेक्टली नहीं चेंज करता हूँ, यहाँ पे दोबारा इसको बैक कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए मैंने इसको स्किप करना है। तो यहाँ पे डू नॉट आस्क मी आ रहा है चेंज दी पासवर्ड, और ये फिर आ रहा है यू हैव द डिफ़िकल्ट पासवर्ड टू लॉग इन दी रूटर, इट रिकमेंडेड टू चेंज द पासवर्ड, डू यू वांट टू चेंज, ठीक है। ये ऑप्शन हमने ख़त्म करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये मेरे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे ऊपर यूफ़ोन लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि हमारे इलाके में यूफ़ोन की सर्विस भी और एसकॉम की भी आ रही है आज़ाद कश्मीर के अंदर। तो यहाँ पे आप देखें शट डाउन का ऑप्शन है, मॉडिफाई लॉगिन पासवर्ड, और इसके अलावा लॉग आउट का ऑप्शन भी आ रहा है। बैटरी परसेंटेज भी आप देख सकते हैं मेरे में यहाँ पे अब 52% बैटरी है इसकी, रूमिंग पे अभी ये चल रही है, ठीक है। लेकिन इश्यू कोई नहीं है। तो अभी हम ये करते हैं कि ये ऑप्शन आप देखें एसिस डिवाइस माई रूटर, और इसके अलावा नेट सफरिंग, ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ये करना है कि आप इन ऑप्शन को देखेंगे जब यहाँ पे हमने इसको चेंज करना है, आगे जाके हमने पासवर्ड भी चेंज करना है और पूरी सेटिंग भी चेक करनी है। ये आप देखें यहाँ पे UMTS सेटिंग, वाईफाई सेटिंग, इसके अलावा ये देखें आप नॉट सेट, यहाँ पे पैकेज भी आप देख सकते हैं 120 GB है, 200 GB का पैकेज है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें कि 3, अगर हम पैकेज प्राइस की बात करें तो 2000 रुपये में 120 GB, 200 GB है 2500 में, और 300 GB जो पैकेज है वो दोस्तों 3000 रुपये में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें चेक माई MBB जो यूजेज है ये भी आप चेक कर सकते हैं, और दीगर ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं, इसका नंबर भी चेक कर सकते हैं, और डायलर भी इसके अंदर मौजूद है, हेल्पलाइन भी आप यहाँ से मिला सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं जी
یہاں پہ SMS فون بک اور ایڈوانس سیٹنگ آپشن کے اوپر ہم آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ہم ایڈوانس سیٹنگ کے اوپر جائیں گے تو یہاں پہ ہمیں آپشن آ رہا ہے وائی فائی کوریج، پاس تھرو وال موڈ، یہ دیکھیں روٹر کا آپشن آ رہا ہے۔ اور ہم نیچے آتے ہیں تو وائی فائی سلیپ، یہاں پہ ہم وائی فائی سلیپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم فرض کیا موبائل کو کنیکٹ کرتے ہیں، اس کے بعد اگر ہم آف کرتے ہیں وائی فائی موبائل سے، تو یہاں پہ ہم ٹائم بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، تو یہ خود بخود جو ہے نا وائی فائی بند ہو جائے گا، یہ کنیکٹ نہیں ہوگا اس کے بعد، تو اس کی بیٹری بھی نہیں یوز ہوگی۔ اب آ جاتے ہیں جی ہم یہاں پہ روٹر سیٹنگ کے اوپر، یہاں پہ IP ایڈریس آپ نے دیکھا لکھا ہوا تھا، یہاں پہ اگر آپ کو دکھائیں تیسرا جو آپشن ہے پورٹ فلٹرنگ ہے، پورٹ میپنگ ہے، سسٹم سیکیورٹی ہے۔ سسٹم سیکیورٹی کے اوپر آپ دیکھیں یہاں پہ ریموٹ مینجمنٹ ہے، اس کے علاوہ دیگر آپشن بھی آ رہے ہیں۔ اب اپڈیٹ کے آپشن میں جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں چیک نیو اپڈیٹ ہے، آٹو چیک اپڈیٹ انیبل آپ کر دیں، جب جو یہ کوئی اپڈیٹ ہوگی خود بخود اس کو اپڈیٹ کر لے گی ایوو کو، اور ایوری ڈے یہ آپ آپشن لگا ہوا ہے اس کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے، کسی چیز کو بھی اس کو چھیڑنا نہیں ہے۔ آدر پہ آ جاتے ہیں تو آدر کے اوپر آپ ریسیٹ دیکھیں، یہاں پہ ریسیٹ کر کے آپ کر سکتے ہیں، اس کو ریسٹارٹ کر سکتے ہیں، یعنی یہاں سے یہ بند ہو کے آن ہو جائے گی۔ پن مینجمنٹ ہے، فاسٹ بوسٹ اور دیگر آپشن بھی آپ کو آ رہے ہیں۔ یہاں پہ ہم جو آپ کو بتائیں تو یہاں پہ یہ آپشن آ رہے ہیں۔ اب شٹ ڈاؤن ہے، موڈیفائی لاگ ان ہے۔ اب ہم نے پاسورڈ چینج کرنا ہے نا دوستو، یہاں موڈیفائی پاسورڈ، وہ جو اوپر آپ کو میری انگلی نظر آ رہی ہے یہاں پہ میں لگا رہا ہوں اس لیے آپ کو تاکہ سمجھ آ سکے، یہاں پہ کرنٹ پاسورڈ جو ایوو کی بیک سائڈ کے اوپر لکھا ہوگا، کرنٹ پاسورڈ لکھنا ہے، اور نیچے نیو پاسورڈ ہم نے اپنی مرضی کا بنانا ہے، پھر کنفرم نیو پاسورڈ جو ہے وہ بھی ہم نے اپنی مرضی کا بنانا ہے۔ یہ تین آپشن آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ کرنٹ پاسورڈ وہ ہے جو ایوو کی جو بلیز ڈیوائس ہے، PTCL کی سوری یو فون کی جو بلیز ڈیوائس ہے، یہاں پہ ہم نے کرنٹ پاسورڈ ڈالا جو بیک کے اوپر لکھا ہوگا، بیک سائڈ کے اوپر، اور کنفرم نیو پاسورڈ کے اوپر ہم نے اپنا نیا مرضی کا ڈالنا ہے، آسان سا ڈالنا ہے تاکہ ہم ایزیلی اس کو چینج کر سکیں۔ یہ بس آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ فرسٹ آپشن جو آپ کو بالکل اوپر جو موڈیفائی پاسورڈ کا رہا ہے وہاں سے آپ نے چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی آپ کو بتائیں تو یہ کنیکشن سیٹنگ، اس کو کسی کو بھی آپ نے چھیڑنا نہیں ہے کیونکہ آپ کی سیٹنگ وغیرہ خراب ہو جائے گی۔ اور باقی یہ وائی فائی آپشن ہے، سب کچھ آپ دیکھیں یہ اس طرح سے آپ کے پاس یہ لکھا ہوا آئے گا، تو آپ نے بس جسٹ اس کا دیکھیں یہاں پہ نیچے اگر آپ دیکھیں آپ کا IMEI نمبر بھی آ جاتا ہے، اس کے علاوہ سم کارڈ نمبر بھی آ جاتا ہے، اور IMSI نمبر بھی آ جاتا ہے، وائی فائی کوریج بھی آ جاتی ہے، سگنل اسٹرینتھ بھی آپ کے پاس آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی اگر آپ کو دکھائیں تو یہاں پہ مزید آپشن آپ کو دکھائیں گے پاسورڈ چینج کرنے کے علاوہ، تو یہ دیکھیں پورا آپ کے پاس یہ اس کی پوری انفارمیشن شو ہو جاتی ہے ڈیوائس کی۔ تو جسٹ یہی ویڈیو تھی دوستو، اس کے اوپر اب آپ مزید کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ سوال بھی کر سکتے ہیں، اور ویڈیو آپ کو یہ کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا۔ مجھے اس وقت کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔